মতে কথাটি নব নবীনা শোনা বড় না গোমতে কথাটি হ্যাঁ নারীর মধ্যে ছিলাম মহাসতীতে ধন মহাসতীতে নারীর মধ্যে ছিলাম মহাসতীতে ধন মহাসতীতে নব নবীনা শোনা বড় না গোমতে কথাটি নব নবীনা শোনা বড় না মতে কথাটি রূপতি মোর নবাহু রাতি সাত রাতি হেউ এক রাতি হেউ সুপত রাতি নবরূপতি মোর নবাহু রাতি এক রাতি হেউ সুপত রাতি আগ কহ কেউ সতী গো মাইয়ে সাপ্য দেলাটি আগ কহ কেউ সতী গো হে মাইয়ে সাপ্য দেলাটি বাবুরে ঘন তো ভগবান বলবার লোক তো গুটে মিনিট কে জুড়ে মিনিট নাই করি পারবার গুটে বেরু মানে গুটে ঘন্টারু জুড়ে ঘন্টা মানে 1.5 ঘন্টা যদি কাম থিবা বলে সে বি রক্ষি না পারবার কে মাই গোয়া তোর কবাট খুলাং করো তো চন্দ্র ডরে গোলে তার কথাকে তো সূর্য ডরে গোলে তার কথাকে নব নবীনা শোনা বড় না গোমতে কথাটি নব নবীনা শোনা বড় না গোমতে কথাটি মাই গোয়া মোর পাকে নিয়ে আবা বাবুরে ঘনা জুড়ে দিলে যে গুটে কথা শুনি করে আর গুটে পিছলি পড়লা না আর আছে গুটে হ্যাঁ এই কথাটা কহ গো মাই বুঝে চিন্তা নাই ভাবো হ্যাঁ কেন বাবুকে কেন বাবু চালু যে বলে 10 ফের যদি 17 হইছে বলে 17 ରୁ 17 হাল ফের করমু ফের বেলগুড়া তো কিছু আনি আজ্ঞা যদি সে গানা কে যদি রিপিট গাও বল নাই কি আমার কলাকার নাই ছি কথাটা মতে যদি কহি দেব মোর সোনা पहले तुमको तो खुशी लागुचे आज टी राग ना हे पड़छे अच्छा अच्छा खुशी लागुचे मते तो ई जगह रे 10 बजे तक जदी हेता बोले मुसे मां सुरेश्वरी के जुड़ा हाथ करे जोड़ी के रोछे आज हेन ताले में कहि देमी ना गो मो तमा तो पान पिया तमरो जल पिया के तमरो नीरव पिया तमरो बारी पिया तमरो जल केते पिउ चोदे पानी नहीं है आग बैतरणी नदी कूल रे जाना कलावतीपुर एक ग्राम से ग्राम नीलकंठ पद्मावती और पुत्र एक जन्म कले झटती जे और विष्णुदास तांको नाम और अनुसंकुशे और विवाह होइथिले हाय हाय भिक्षा मांगी जाए दिनग मोहना दुष्ट व्याधि थिला जान बाबू गो माय गो आगो दिने भिक्षा मागी जीवा बेले लक्ष्य हीरा बेस्यांकु से नृत्य देखिले आर रूप गुणे तार ओहिले मोहित आर पत्नी को आसी कहिले समस्त जे
আর শুনো অনুসয়া শুনো আর সেবে সে নারী কু মতে আনি দিও বাবু গো তোমার মনে জাতি ঠিক নাই সে তোমার মনুষ্য পিলা জাতি টিকে ভাল নাই সে আর বলুছে তোমার মাইহি মানে বলে পরছা ভল গো আমরা পুরা ভাল তোমার মাইহি মানে ভল বাবুরে ঘন তো মনুষ মানে আমার ভল নাই আর মাইহি মানে বাগো তমা মাঝি মানে পুরা সৎ পুরা তোমার কথা পড়িয়ে শুনো গুটে ভিক্ষুকটি ভিক্ষা মাগিକି চলুছন হেলে যেতলে ওর সুন্দর যার নারীকে দেখি দেইছন সে নারীকে ফের তাকর নারী করবালে চাহছন বলে তোমার কেনতা লুকেই তো কহ তো আরে তোমার নিজ আমার ঘন দাদাকে দেখি দিলে আর কালি পছন্দ আমার এই কথা নাই কো হেটা বলে তোমরা শিরমুখ আর আমরটা ভূতমা নাই কে আর সেবে সে নারীকু মতে আনি দিও নহলে তে জীবি প্রাণ গো সজনী নরুচই মতে অন বাবু গো মাই গো বলে তাঙ্কর স্বামী যদি স্ত্রীকে যদি এন্তা কথা মানে কহেবে বইলে কে স্ত্রীর ধৈর্য আছে গো মু সহি পারবা কা দেখো কাহানে কথা পদে হেলে আমি নারী জাতি সহি নি পারবার সহি পারছো না যদি ভল বিষয়ে কথা হতলে আমি নারী জাতি সহি নি পারু গো মামু কিন্তু সে নারীকে ধন্য তাঙ্কর মহিমা সে নারী হেলে তাঙ্কর স্বামী আসি কହୁଛন যে সে লক্ষ্য হীরাকে মতে পছন্দ লাগছে যদি তাহাକୁ আনদব বলে মোর গুটি রাতি লাগি যদি মোর সঙ্গিনী হেবে বলে মুই তারপরে ভাত খাই বলছন গো মামু হ্যাঁ তারপরে কানা কলে সেই কানা কলে অনুসার দিয়ে চিন্তা কলে যে মোর ঘর তো কিছু ধন সম্পত্তি নাই ন মুই কানা দেখি সে লক্ষ্য হীরাকে মুই আনি পারবি বলে চিন্তা কলে তাঙ্কর মনের ভিতরে মামু গো আগ দুঃখে অনুসে বিচার কলা বুঝে মনের তারা পান্তিলা রাতে উঠি তো যায় ঝটতি আর বেশে ঘর সফা করই নেতি দে আর দিনে বেশে পচারিলা আরে কাহি পাই মোর ঘর সফা করু হেলে যে সতীয়ে মন্ত কহিলা গো মোহন সতীয়ে মন্ত কহিলা যেতবেলে সেই অনুসার চিন্তা কলে মোর ঘরে তো কিছু ধন সম্পত্তি লক্ষ্মী হীরাঙ্কু দেবার লাগি মোর কিছু শক্তি নাই ন কাଣା করবি বলে মোর স্বামী যে আরে মরিজি বলি কহুছন বলে আর কাଣା কলে জানছ কাহে তারপরে কেনতা করছ ସବୁଦିন যাইকরি তাঙ্কর ঘর দ্বার সফা কলে যেতলে এন্তা সফা করছন গো মামু তিতে কাଣା কলে সেই অনুসাঙ্কু লক্ষ্মী হীরা জুগি রহিলে যেতলে দেখি পারে লক্ষ্মী হীরা অনুসাং কহিলে অনুসয়া তোমার সবুদিন আসিকি মোর ঘর দ্বার কাহে সফা করছো বলি কহিলে তারপরে সেই অনুসয়া কাଳେ কহিয়া দেখ মামু আরে মো পতি তো ঠারে রখিলে মন থরে প্রীতি দেই রখ জীবন শুনি লক্ষ্য হীরা কলা সন্মত আরে বিষ্ণু দাস কুয়াণ যা তুই তো যে আরে বিষ্ণু দাস কুয়াড়িলে আরে বেশেটারু বিষ্ণু আর দাস শিক্ষা পাই পতি পতি ফেরু দিলে ধরাতে বাটে ঘটনা ঘটিলে बाबू गो माय गो जेतेबेले सही अनुष्या तांकर स्वामी को लेके जाइजन से लक्ष्य हीरांकर पाकेल बनी सही जगह से लक्ष्य हीरा जेतेले जोड़ापात दुटा आलिया से जोड़ापात माध्यम रे बुझी देली तापरे कहले कि तमार गुटे संसार अछि तमार गुटे स्वामी अछन आर तुमे काहे ला बुझा हो जबे जेतेले बुझी देले बनी सेनो बुझी पार करी से विष्णु दास आज बाटे उठे घटना घटी आइचलो
आगो से बाटे निक महर्षि देख सुरी रे बसी पाउथिले कष्ट देखि न पारी अनुसया सती आ से सुरी खंबरे पड़िले झुंटी जे अरे ऋषि होई क्रोधमती अरे अनुसया को से अरे क्रोधे साप्य देली निश्चय मरिब तोर पति पाहिले राती विधवा हे बोलो सती बनिलो जिते बेले से अग्नि करोसी अभिशाप दे दिले बने तापरे केंदा हियान तो काए से अनुष्या जिते ले अभिशाप पाई गले अनुष्या काबले छ हे प्रभु मुई तो देखि नाही अंधार हेतिला मोते क्षमा कर बोली कहली हेले से ऋषि क्षमा नाही करले बनी अरे सती सुनिला भयंकर साप्य बिना दुसे ऋषि बिहिले साप्य हे धर्म देवता मो वाक्य शुण देवे मोर जीव सती तपण बनिलो अरे हे धर्म देवता मो वाक्य शुण देवे मोर जीव सती तपण दे अरे न पाइब आज राति अरे न पाहु ए राति न मरु मोर पति यही राति हेउ सत राति गो जेबे ओठे मैं सती यही राति हेउ सत राति गो जेबे ओठे मैं सती हेउ सत राति हेउ सत राति हेउ सत राति हेउ सत राति ध्वंस हेउ एही सारा पृथ्वी गो जेबे ओठे मैं सती ध्वंस हेउ एही सारा पृथ्वी गो जेबे ओठे मैं सती आगो सूर्य नइला सुनिए साप्य सारा ब्रह्मांड होइला तरस्त ब्रह्मा बोइले हो अनुसया सुन आर पालटा मंत्र तु कर बहन गो आ धन्य तोर सतीपण आरे विधवा न हेबू आरे बैकुंठे बसिबू पति पत्नी बेनी जन हो सुजन पाइले बैकुंठे स्थान शक्ति मंत्र देले उच्चारी सूर्य उइले हेले सात राति लक्ष्मण शक्ति भेद बेडर कथा जे आर तो बंचिले लक्ष्मण आर रामायण बाणी आर सती तो कहानी आर भणे अधम बिन नारायण ये तो पुराणो आख्यान आगु समस्त उत्तर शुणी राधिका आर मौन हुई रहिली पाठ भागिन श्रीकृष्ण जाइण
हे राधा के बसिले श्याम बिना भल लागे ना लो श्याम बिना भल लागे ना हे मते मारी देला रे मते सारी देला रे नटवर कालिया सुनालो नटवर कालिया सुना श्याम बिना भल लागे नालो श्याम बिना भल लागे ना